Lalu Arab Saudi membombardir Yaman. Kenapa? Kenapa negara Anda tidak berguru ke Indonesia? Ya, kenapa sekolah Anda tidak mempelajari Indonesia untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah? طبعا نحن وصلنا إليكم لأجل نأخذ حقنا الذي عندكم من قبل. Tentu saya sampai kepada antum semua untuk mengambil apa yang kita miliki, tapi ada pada antum sekarang. Apa yang kita miliki tapi ada pada antum. أنتم ما عرفتم الإسلام إلا من أرض اليمن، واليمن يعبث الشيطان اليوم بها، فأنتم عليكم واجب نحوها كما أنها قد قدمت لكم الخير، فاذكروها بالخير لأجل أن تقدموا لها الخير. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Indonesia tidak mengenal Islam, antum la ta'rifun al-Islam illa min al-Yaman. Antum tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Dan Yaman pada saat ini sedang diobok-obok oleh setan. Maka belilah, persembahkanlah sesuatu kepada Yaman sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum. Baca tentang Yaman, kenapa sekarang perang? Karena pengikut Houthi itu hampir menguasai Yaman, sehingga diambil alih oleh pemimpinnya kabur ke Arab Saudi, lalu Arab Saudi membombardir Yaman. Kenapa? Kenapa negara Anda tidak berguru ke Indonesia? Ya, kenapa sekolah Anda tidak mempelajari Indonesia untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah? Jadi ini terbalik ya, terbalik. Jadi insya Allah negara Indonesia akan aman dan sentosa. Singkat aja Pak. Itu pertanyaan saya, kenapa solusi dari persoalan yang di negara Anda itu tidak belajar ke Indonesia? Yang kedua, pertanyaan saya singkat, apa pandangan Al-Mukarram tentang Syiah? Apakah dia itu Islam atau bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال الأول يعني تعجبت مما قلتم مما يعني في إندونيسيا من بقايا القيم والأخلاق الموروثة من المدرسة الأبوية. تعجبت من ذلك، وأنا سمعت أيضا في جانب آخر أنه حدثت الحروب في بلادكم اليمن، ذلك بسبب أن الحوثيون ما ذكرت الاسم هذا أنا هو اللي ذكر. هو ذكر بأن الحوثي كاد أن يستوعب اليمن، فلجأ رئيس اليمن إلى السعودية، فحاربت السعودية اليمن ودمرتها وخربتها. في السؤال يعني ذكرتم بأن في بلادنا إندونيسيا السلامة والأمان والقيم والأخلاق الموروثة من المدرسة الأبوية. لماذا لا تتعلم أنتم يا أهل اليمن من إندونيسيا لإيجاد السلامة في الشرق الأوسط؟ المفروض يعني ليس بالعكس، أنتم تتعلمون مننا من أهل إندونيسيا لإيجاد السلامة في بلادكم. يعني تعلمتم. بالطبع نحن وصلنا إليكم لأجل نأخذ حقنا الذي عندكم من قبل. Tentu saya sampai kepada antum semua untuk mengambil apa yang kita miliki, tapi ada pada antum sekarang. Apa yang kita miliki tapi ada pada antum. أنتم ما عرفتم الإسلام إلا من أرض اليمن، واليمن يعبث الشيطان اليوم بها، فأنتم عليكم واجب نحوها كما أنها قد قدمت لكم الخير، فاذكروها بالخير لأجل أن تقدموا لها الخير. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Indonesia tidak mengenal Islam, antum la ta'rifun al-Islam illa min al-Yaman. Antum tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman, dan Yaman pada saat ini sedang diobok-obok oleh setan. Maka belilah, persembahkanlah sesuatu kepada Yaman sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum, dan sebutkan Yaman dengan baik. أليس الإسلام يأمرنا ببر الوالدين وصلة الرحم؟ Bukankah Islam mengajarkan kita untuk bakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi? والنبي صلى الله عليه وسلم عندما
انتبهوا بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث الصحابة إلى مصر، ومصر كانت في الكفر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي فيهم نسبا وصهرا، أي أرفقوا بهم. فنحن اليوم نقول أنتم عندكم لنا نسبا وصهرا، أنتم لنا بالنسبة أندونيسيا نعتبرها الحاضنة الشعبية المنهج التقليدي القديم. ولهذا عندما جئت هنا اتصلت بكل العلماء الذين أعرفهم، ربما لم أجلس مع حزبي، ربما لم أجلس مع أحد من أهل السياسة، لكن الذين جلست معهم الذين لا زالت لهم ارتباطات بالمدرسة التقليدية القديمة. حتى هذا الاحتفال الذي نظمته مجموعة الشباب الذين يعملون في المدرسة الأبوية التقليدية. لذلك إذا أراد المجموعة الأخرى، الأخوة في نهضة العلماء مثلا، الجهات الحزبية، نجلس معهم جلسة خاصة ونكون فيها أكثر وضوح، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لأن الدين الإسلامي ليس فيه شيء خفي. والذي يدور هناك سمعته يتكلم عن مسميات، أنا ما أتكلم عن المسميات، لا أذكر فلان ولا أذكر فلان، لا أحب ذلك، لأن هذه مرحلة وحلة معقدة. أنا أتكلم عن ثوابت عامة. فالذي يدور في اليمن ينبغي للذين يحاربون أنفسهم أن يأخذوا درسهم من الذين يحبون أهل البيت، يأخذوا الدرس من أهل البيت، والذين يحاربونهم عليهم أن يأخذوا درسهم من الدين. نحن الآن نعيش حرب من كلا الجهتين. الذين تسمع عنهم الآن يحاربون بعضهم البعض في اليمن، نحن المنتسبين أهل السنة والجماعة والمنتسبين للصوفية، كلا الجهتين تحاربنا، أي بمعنى أن الآن جئنا نبحث عن هويتنا فيكم. فاليمن دمرت بسبب الصراع، ونقول لكم لا تكونوا مستعجلين، فإنكم إن لم تنتبهوا سيصل الصراع إليكم، لأن عمل الشيطان يأتي خطوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. بالطبع نهضة العلماء، أنا يسر الله الجلوس مع الإخوان في نهضة العلماء كنا في الشرقية أو في الوسطى، جلسنا مع الإخوان في الشرقية مع بعض الإخوان في نهضة العلماء، وكانت جمعتنا جلسة، لكن للأسف الجلسة التي جلسناها اختلفت مجموعة نهضة العلماء مع بعض العلماء التقليديين في المجلس، وذهب الوقت، كل من الناس يريد أن يسكت الآخر. الحكم هو غطاء لخدمة الأمة، فإذا أنا سأخدم الأمة من غير حكم إذن فلا بأس، ليس هناك مشكلة. أنا سأصل إلى هداية الشعوب من غير ما أكون حزبي، من غير ما أكون صاحب سلطة، فأفعل ذلك لأن الغرض في الحياة الدنيا هي الشعوب. Antara Indonesia dan Yaman, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus sahabat-sahabatnya ke Mesir, Rasul memerintahkan mereka, sahabatnya, untuk berlemah lembut dengan penduduk Mesir. Apa alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa inna li fihim nasaban wa sihra, karena aku punya hubungan kekerabatan dengan mereka dan ada hubungan periparan dengan mereka. Mungkin antum semua adakan duduk bersama membahas kajian yang perlu dibahas, maka alhamdulillah ala dzalik mungkin bisa kita bahas supaya lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Tapi kemarin saya sempat duduk bersama pengurus Nahdlatul Ulama ketika melakukan seminar di Jawa Timur. Mungkin بالضبط في Sidogiri, بالضبط في Sidogiri. Hadir di pertemuan tersebut pimpinan daripada Nahdlatul Ulama. Mungkin antum semua udah dengar dan cukup beredar di media sosial. Nah, cuman sayangnya di majelis tersebut ternyata pimpinan Nahdlatul Ulama berbeda pendapat, ada perselisihan antara pimpinan Nahdlatul Ulama dan al-ulama at-taqlidiyin minnana, ulama-ulama yang menempuh jalan daripada datuk-datuknya, dari leluhurnya para salafun salihun. Ada perbedaan pendapat sehingga dalam majelis tersebut ada upaya untuk saling menjatuhkan. Nah, ini yang sangat disayangkan, ada upaya untuk satu sama lain saling menjatuhkan pada majelis tersebut. Kalau ada kesempatan kita bisa duduk untuk berbicara supaya lebih jelas lagi. Nah, saya mengajak antum berbicara tentang hal ini. Yaman pada saat ini dalam keadaan buruk, dan Timur Tengah secara umum juga dalam keadaan yang cukup buruk, dan Indonesia dalam keadaan yang lebih baik pada saat ini dari keadaan yang ada di Yaman karena sedang perang luar biasa. Tapi hati-hati kalau dari sekarang antum tidak perhatian,
antum lengah, lam tantabihu dari sekarang, mungkin antum bisa sampai kepada keadaan yang lebih buruk dari itu. Jadi satasiluna ila halatin akhtar min dzalik. Kalau in lam tantabihu, kalau antum tidak perhatian dari sekarang, kalau tidak memperhatikan apa yang telah kita jelaskan, mungkin antum bisa sampai kepada keadaan yang lebih buruk dari apa yang dicapai Yaman dan negara-negara Timur Tengah pada zaman sekarang. Jadi kalau kita lihat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki Yaman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Yaman, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedamaian di Yaman. Dan masalah hukum, ini hukum, kalau hukum itu sesuatu yang penting, pemerintahan sesuatu yang penting, kita dalam membela agama, dalam memberikan sumbangsi ke masyarakat, nggak harus masuk ke pemerintahan. Ini pandangan beliau, nggak perlu masuk ke pemerintahan, karena terkadang masuknya ke pemerintahan justru jadi gita, jadi pembatas. Beliau ketika memberikan khidmah, memberikan sumbangsi kepada masyarakat, kepada umat di luar pemerintahan, menurut pandangan beliau justru bisa lebih bebas, tidak terikat. Nah, dan kalau menguasai pemerintahan itu sesuatu yang penting, kata beliau, pasti Rasul SAW waktu di Makkah ditawarkan untuk jadi raja, Rasul bakal ambil. Tapi realitanya nggak diambil sama Rasulullah SAW. Begitu juga kalau pemerintahan itu sesuatu yang penting, Sayyidina Hasan bin Ali nggak mungkin meninggalkan pemerintahannya. Tapi realitanya beliau mencopot pemerintahan untuk menjaga supaya tidak terjadi pertumpahan darah.